students, I'm so happy meeting you here through this learning video. We are moving to the second chapter. Our second chapter will discuss about prepositional phrase. But before we will continue with this prepositional phrase, we will discuss first about preposition. Why we will discuss about preposition first? Because preposition is the root of prepositional phrase. Kenapa kita harus membahas preposition lebih dulu? Karena preposition ini merupakan akar dari prepositional phrase. Prepositional phrase are coming from preposition. Prepositional phrase itu datangnya, awalnya atau dasarnya ada di preposition. So for today, we will learn first about preposition. Dear all my beloved students, we will start our learning for today, and we are going to learn about preposition. I'm sure you have already know about the preposition itself. Maybe you have already heard or maybe you have already learned about preposition itself, atau yang biasa bahasa Indonesianya disebut preposisi. What is preposition? Preposition are words which show the relationship between a noun or a pronoun object and some other words in the sentence. Jadi preposisi di sini pengertiannya adalah kata yang menunjukkan hubungan antara kata benda dan pronoun and some other words in the sentence. Jadi preposition di sini adalah kata yang menunjukkan hubungan antara kata benda, pronoun, dan beberapa kalimat yang ada dalam satu kalimat. Jadi sebenarnya preposition ini kalau bisa diumpamakan, preposition ini dijadikan sebagai jembatan. Dialah yang menghubungkan kata-kata di dalam kalimat. They are always followed by nouns or pronouns. Jadi preposition ini selalu diikuti oleh noun. Noun itu kata benda yang sudah kita pelajari waktu bab 1. They are called the biggest little words in English because they have very important function. Jadi preposition ini disebut the biggest little words. Kata-katanya itu hanya singkat-singkat, hanya pendek, tetapi dia mempunyai fungsi yang sangat penting dalam satu kalimat. Next. Some common preposition. Ini beberapa contoh preposition yang umum dipakai dalam bahasa Inggris. Preposition itu ada preposition of place atau tempat, preposition of position atau letak, preposition of direction atau arah, preposition of times atau waktu, dan preposition others or another preposition yang digunakan. Nah, di sini ada contoh-contoh prepositionnya. Preposition of place itu preposition yang digunakan untuk menunjukkan sebuah tempat, ya. Jadi ini ada contoh above, across, along, among, at, away, behind, below, beside, between. Mem ambil contoh satu, behind. Behind the bank is the post office. Di belakang bank ada kantor pos. Itu menunjukkan tempat, ya. Itu mem kasih contoh. Jadi behind ini sekali lagi dia seperti kata penghubung, ya. Bisa dikatakan seperti itu. Preposition itu adalah kata penghubung dari kata demi kata dalam kalimat. Berikut, preposition of position atau letak. Nah, ini untuk menyatakan letak sesuatu, seseorang, atau apapun itu. Misalnya beyond, by, down, from, in front of, inside, into, near, of. Mem ambil contoh near. Near itu artinya dekat. My school is near my house. Sekolah saya dekat dengan rumah saya.
Ya, jadi itu yang dimaksud mem tadi. Preposition di sini dia merupakan penghubung ya, seperti jembatan. Sehingga jadilah satu kalimat itu. Makanya dia disebut the biggest little words. Berikut direction, preposition dalam menunjukkan arah. On, opposite, outside, over, around, through, to, towards, under, up. Mem ambil satu around. Nah, around di sini artinya di sekitar. Kalimatnya bisa begini. There are some horse around my house. Ada beberapa kuda di sekitar rumah saya. Ya, jadi itu menunjukkan arah. Ya, arah posisi di mana, bukan posisi ya, arah dari sebuah arah dari sesuatu atau seseorang. Lanjut. Preposition of times. Nah, ini kata penghubung untuk waktu, untuk yang menunjukkan waktu. Contoh after, before, at, by, for, during, from, in. Mem ambil satu contoh, during. During di sini artinya selama. Kalimatnya bisa menjadi during this pandemic we are learning at home. Selama masa pandemi ini kami belajar di rumah. Jadi itu menunjukkan waktu. Others. Nah, ini preposition yang pada umumnya ya sering kita dengar, yang lainnya except, kecuali, as, like, about, with, I'm going to the movie with my friend, ya. Itu juga preposition. Without, I cannot live without you. Saya tidak bisa hidup tanpamu. Itu juga preposition, ya. For, I give my heart for you. Saya memberikan hati saya untukmu. Ya, itu juga preposition. So this is some common preposition that we are going to talking right now. Ini contoh-contohnya ya, preposition yang mungkin sudah kalian pelajari waktu lalu di SMA atau mungkin di SMP. Next. Examples in sentences. Contoh dalam kalimat. Tadi memang suka saya sedikit-sedikit contoh dalam kalimat. Preposition of time. Preposition yang menunjukkan waktu. He started working at 10 a.m. Mana preposition di sini? Preposition di sini adalah at, ya, yang menunjukkan waktu. Second, the company called meeting on October 25. Yang preposition di sini yang mana? Preposition di sini adalah yang on. Next, there is a holiday in December. Mana yang preposition di sini? Preposition di sini adalah in, ya. He has been ill since Monday. Preposition di kalimat ini adalah since. Jadi at, on, in, and since itu merupakan contoh preposition yang menunjukkan waktu. Next, preposition of place. Preposition yang menunjukkan tempat. He is at home, di mana dia berada di rumah. Preposition di sini adalah at. Second, he came from England. Preposition di sini adalah from. Third, the police broke into the house. Preposition di sini adalah into. Four, I live across the river. Preposition di sini adalah across. Ya, jadi there is the example in sentences. So there are some explanation for you. Well, okay, students, I think you have already learned about preposition. Now, I want you to check your Google Classroom. There will be some quizzes for you. It will help you to check your understand about preposition itself. And if you have already understand about preposition, you will be easy to learn about prepositional phrase. So, if you have any questions, please let me know.
Thank you very much for watching. I'll see you in the next video.